기도하겠습니다. 잘부랴. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, энэ цагт сургаалт өгс номыг сурлах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 우리가 이 말씀을 들을 때에 선한 마음을 간절히 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ үгийг сонсоод үнэхээр сайныг хүсэн тэмүүлэх зүр сэтгэлтэй болгож өгөөч ээ. 하나님의 은총이 임하는 귀한 시간이 되게 해 주시옵소서. Бурханы таалал бидэн дээр байгаа эрхэм цаг болгож өгөөч ээ. 하나님의 능력과 하나님의 지혜를 배울 수 있는 거룩한 시간이 되게 해 주시옵소서. Бурханы хүч болон мэрэгэн ухааныг олсон эрхэм цаг болгооч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 이 시간은 잠언 12장을 공부합니다. сургаалт өгс 12 дугаар бүлгийг харцгаая. 잠언 12장은 의인과 악인의 특징을 공부합니다. 12 дугаар бүлэг нь зөвхт нэгэн болон хорон муу нэгний онцлогийн талаар 의인과 악인의 두드러진 그런 특징들을 우리가 잘 배울 수가 있습니다. зөвхт нэгэн болон хорон муу нэгний тэр тодрон ялгарч байгаа онцлогийн талаар харах болно. 첫 번째 주제는 하나님의 말씀에 대한 태도. За нэгдүгээрт нь Бурханы үгийн 1절로 3절. Бурханы үгэнд хандах байдал 1-3 дугаар ишлэл. 하나님의 말씀에 대한 태도를 통해서 의인과 악인의 특징을 우리가 분별할 수 있습니다. Бурханы үгэнд хандах байдал гэсэн энэ эхнийх нь байгаа. Тэгээд энэ байдалд зөвхт нэгэн болон хорон муу нэгэн ямар байр суурьтай байдаг вэ? 두 번째 주제는 어진 여인과 욕을 끼치는 여인. 어린 여인? 어진, 덕스러운 어진 여인과 욕을 끼치는 여인. 잠언에 나와 있죠? 12장 4절 봐요. 12장 4절. 잠언 12장 ичгүүрт эмэгтэй ба 한국어는 이제 어진 여인. 그러니까 그 덕스러운 여인을 말하는 거예요. 자, ичгүүрт эмэгтэй 욕을 끼치는 여인 4절에 나와 있습니다. 여진 여인은 독스러운 여인을 말하는 거예요? 어진 여인은 이제 몽골은 어떻게 번역이 됐어요? 4절. 선한. 그치, 선한 여인을 말하는 거예요. 네. 상 эмэгтэй гинэ. 상 эмэгтэй. 그다음에 욕을 끼치는 여인은 악한 여자. 부끄럽게 하는. 그렇지. 그렇게 번역이 돼서 괜찮아요. 어쨌든 어진 여인과 욕을 끼치는 여인 그거를 4절에 나와 있습니다. 4-р ишлэлээр гарч ин сайн эхнэр ба ичгүүрт оруулдаг эхнэр гинэ. 2 дахь сэдв нь. 세 번째, 의인과 악인의 삶의 특징. 3 шудраг зөв нэгэн болон хор санаатны онцлог гинэ. 5절로 14절. 5-аас 14. 네 번째, 미련한 자와 지혜로운 자. 네? 미련한 자와 지혜로운 자. За, ухаан муутай нэгэн болон ухаалаг нэгэн. 15절로 16절. 15, 16. 다섯 번째, 의인과 악인의 언어 생활. 5 нь мунхаг нэгэн болон зөвхт нэгний хэл яриа гинэ.
자, 의인과 악인의 그 언어 생활의 특징이 나와 있습니다. Зөвхт нэгэн болон хорон муу нэгний тэр хэл ярианы онцлогийн талаар харж байгаа. 17절로 23절. 17-оос 23 дугаар эшлэл. 여섯 번째, 게으른 자와 부지런한 자. 6 хичээл зүтгэлтэй нэгэн ба лазан нэгэн. 24절로 28절. 24-өөс 28. 자, 그러면 1절을 한번 읽어보세요. 1-р ишлэлийг харцгаая. 12장 1절. 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하나니 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라 그랬습니다. 12-1 журамт байдалд дуртай хүн мэдлэгт дуртай. Харин зэмлэлийг үзэн ядагч нь муухаг болоо. 자, 의인과 악인의 특징에 대해서 제일 먼저 나오는 것이 훈계를 좋아하는 자는 의인의 특징입니다. За, хорон муу нэгэн болон зөвхт нэгний ялгаатай байдал нь юу гэхээр зөвхт хүн зэмлэлд дуртай байдаг. 악인의 특징은 징계를 싫어합니다. харин хорон муу нэгний онцлог нь юу гэхээр зэмлэлд дургүй байдаг. 여러분 특징은 뭡니까? харин та бүхний онцлог ямар вэ? 여러분도 특징이 있어야 될 거 아니에요? та бүхэн бас хүн нэг бүр өөр ингэсэн онцлогтой байгаа шүү дээ, тий? 여러분 훈계를 좋아합니까? зэмлэлд дуртай хүн байгаа юу? 훈계를 좋아하는 자들은 의인의 특징이에요. За, тэр энэ зэмлэлд дуртай хүн болвол тэр зөвхт нэгний онцлогуудын нэг юм аа. 이 훈계라는 뜻은 책망을 받는다, 징계를 받는다 그런 뜻을 갖고 있습니다. тэгээд энэ 네? 책망을 받는다, 징계를 받는다는 뜻을 갖고 있어요. тэгээд энэ журамт байдал, дэг журамтай байдал дуртай нэг нь болохоор зэмлэлийг хүлээж авдаг гэсэн утгатай. 그래서 우리가 이 의인들은 성경 말씀을 통해서 훈계와 책망을 받습니다. Тэгээд зөвхт хүмүүс Библийн үгээр тэр зэмлүүлж сургагддаг байгаа. 여러분 성경 말씀을 읽을 때 훈계와 책망을 받지 않습니까? Тэгээд та бүхний хувьд ч гэсэн ялгаагүй Библи уншиж байхдаа тэр зэмлүүлдэггүй гэж юу? тэр сургамжийг хүлээн авдаггүй гэж юу? 하나님을 믿는 의인들의 특징은 하나님의 말씀을 읽을 때, 들을 때에 훈계와 책망을 반드시 받게 되어 있습니다. Тэгээд итгэж хүмүүсүүдийн онцлог нь юу гэхээр Библийн үгийг уншиж байх явцдаа тэр зэмлэлийг заавал хүлээж авдаг байгаа. Ингээд зэмлүүлдэг байгаа мөн тэр сургамжийг бас заавал хүлээж авдаг байгаа. 그러나 악인들은 성경 말씀을 통해서 훈계와 책망을 받기를 싫어합니다. харин хорон муу нэг нь Библиэр хэлж байгаа тэр зэмлэл сургамжуудыг хүлээн авахдаа дургүй байдаг. 악인들은 성경 말씀을 두려워하지 않습니다. тэр хорон муу хүмүүсүүд Библиэс айж имээдэггүй. 회개하지 않습니다. тэд нэр гэмшдэггүй. 훈계와 책망을 좋아한다는 것은 자기 죄를 찾아서 회개하는 것을 기뻐한다 그런 뜻입니다. Тэгээд журамт байдал болон зэмлэл дуртай гэж байгаа нь юу гэхээр өөрийнхөө гим нүглийг эрен хайгаад тэр гим нүгэлдээ гэмшдэг гэсэн утгыг агуулж байгаа. 성경을 기록한 목적을 알고 있죠? Тэгээд Библи бичсэн зорилгыг мэдж байгаа үстэй та бүхэн? 디모데후서 3장 16절. 2-р Тимот 3:16. 찾아보세요. 2-р Тимот 3:16. 성경을 기록한 목적은 16절인데
첫째는 15절, 15절 한번 읽어보세요. За эхлээд 15-ыг харъя. 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다 그랬어요. Тимотеус 3-장 15절. 15 бичээсүүдийг би бага наснаасаа мэдэх болсон гэж байна. 성경을 기록한 첫 번째 목적은 구원에 이르는 지혜를 배우는 것입니다. Библийн бичигдсэн зорилго нь авралт хүргэх зорилготой байгаа. 이 구원을 어떻게 받습니까? 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원을 받는다고 했습니다. Хэрхэн аврагдах вүлээ? Хэрхэн аврагдаж болох вэ гэхээр Есүст итгэх итгэлээр аврагдана гэсэн байгаа. 성경에서 기록한 이 구원은 바로 하나님의 구원은 예수를 믿음으로 구원을 받는다는 그 지혜를 기록한 책이 성경입니다. Тэгээ Библи болохоор Христ итгэх итгэлээр авралт хүрнэ гэсэн үннийг бичиж тэмдэглэсэн байгаа Библи нь. 우리는 항상 성경을 읽음으로써 내가 예수를 믿음으로 구원을 받았다는 이 구원의 확신을 갖게 되는 것입니다. Бид нэр Библи уншсанаар аврагт авсан гэсэн бат итгэлтэй болдог байгаа. 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다 그랬어요. Судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад зэмлэхэд залруулахад зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었다고 분명히 말씀하고 있습니다. Бүхий л үг нь Библиэлд бүхий л үг Бурхны амьсгалснаар Бурхны ариун сүнсний удирдлагаар бичигдсэн гэж байгаа. 그래서 이 하나님의 감동을 받는 비결은 이 교훈과 책망을 잘 받아야 됩니다. Тэгвэл Бурхны сэтгэл хөдлөлийг тэр хүлээн авах арга нь юу гэхээр түүний зааж байгаа, сургаж байгаа, зэмлэж байгаа зүйлсийг зэмлийг хүлээн авах байгаа юм аа. 첫째는 예수를 믿어서 구원받는 지혜가 있고 두 번째는 하나님의 감동을 받는 지혜가 있습니다. Тэгвэл энэ Библиэлд нэгдүгээрт нь Бурхны үгэнд Есүст итгэснээр аврагдана гэсэн мэрэгэн ухаан бичигдсэн бол хоёр дахь нь Бурхны зэмлэл тэр зааврыг залруулгыг хүлээн авснараа 우리가 성경을 읽으면서 하나님 앞에 교훈과 책망을 잘 받고 회개하면 성령의 감동이 임합니다. зөвхт байдал руу чиглүүлэгдэх болно гэсэн үнэн Библиэлд бичигдсэн байгаа. 이렇게 교훈과 책망을 잘 받으면 사람이 바르게 그리고 의로 교육하기에 유익한 그런 말씀이 되는 것입니다. Тэгээд энэ Бурхны зэмлэлийг залруулгыг хүлээн авах юм бол зөв сайнаар чиглүүлэгдэн удирдуулагдах болно. 그다음 17절에 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 향하기에 온전케 하려 함이라 했습니다. 3:17 энэ нь Бурхны хүн аливаа сайн үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм аа гэж. 세 번째 성경을 기록한 목적은 하나님의 사람으로 온전하게 만드는 책입니다. 3 дахь Библийн бичигдсэн зорилго нь юу гэхээр Бурхны хүн тэр сайн зүйлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхаар Библийг бичнэ. 하나님의 구원은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는 것이고요. Аврал бол зөвхөн Есүс Христэд итгэснээр аврагдаж болно. 이것이 성경을 기록한 가장 큰 목적입니다. Энэ бол Библийг бичсэн хамгийн том зорилго юм аа. 두 번째는 하나님의 감동을 받는 지혜를 얻는 것입니다. Хоёр дахь нь Библийг бичсэн хоёр дахь зорилго нь Бурхны удирдлагыг хүлээн авах мэрэгэн ухаан юм. 그것은 바로 교훈과 책망을 잘 받을 때
하나님의 감동을 받게 되는 것입니다. Бурхны заавар зэмлэл залруулгыг дагаж хүлээн авах юм бол Бурхны тэр удирдлагыг хүлээн авах болно. 그리고 하나님의 사람으로 온전하게 되는 그러한 지혜로운 책입니다. Мөн энэ Библи нь Бурхны тэр сайн үйл бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд бичигдсэн ном юм. 이게 잠언을 기록한 목적도 우리가 이미 배웠죠. 잠언을 기록한 목적. Сургаалт үгс номыг бичсэн зорилгыг бид нэр өмнө нь сурсан байгаа. 잠언 1장. Сургаалт үгс 1-р бүлэг. 여러분 잠언이란 말씀은 반을 이제 우리를 책망하고 우리를 훈계하는 우리를 책망하고 우리를 훈계하 우리를 양심을 찔러주는 회개하도록 찔러주는 그런 말씀입니다. Сургаалт үгс номын энэ агуулга нь бид нарыг сурган зэмлэж залруулж байгаа мөн энэ мэс чанар руу зүгээр хатгаж байгаа гимшүүлж байгаа тийм үг байгаамаа сургаалт үгс бол. 그러니까 이 잠언을 기록한 목적과 성경을 기록한 목적이 같습니다. 똑같습니다. Сургаалт үгс номыг бичсэн зорилго болон Библийг бичсэн зорилго нь яг адилхан байгаа юм аа. 우리도 잠언을 통해서 바로 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는 지혜가 있습니다. 잠언에. Бид нар энэ сургаалт үгс номыг уншиж хүлээн авснаар итгэснээр Есүс Христийн авралт хүрэх мэрэгэн ухааныг авах болно. 또 하나님의 감동을 받는 지혜가 있습니다. Мөн Бурхны удирдлагыг хүлээн авах мэрэгэн ухаан энэ сургаалт үгс номд байгаа юм. 훈계와 책망을 잘 받아서 바르게 교육시키는 그런 말씀이 있습니다. Түүний зэмлэл заавар сургамжийг хүлээн авснаар 또한 하나님의 사람으로 온전하게 만들어주는 그런 지혜가 있습니다. эзний замаар алах болно мөн Бурхны сайн зөвхт байдалд хүрэх болно. 잠언 1장 1절 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라 그랬죠. Сургаалт үгс 1:1 Израилийн хаан Давидын хөвгүн Соломоны сургаалт үгс гэсэн байна. 잠언의 말씀은 교훈과 책망, 훈계 등을 잘 받게 하는 그런 지혜로운 말씀입니다. Энэ сургаалт үгс ном нь мэрэгэн ухаан сахилга батыг мэдэх бэлэг ухааны үгсийг ойлгох. 자, 잠언 1장 2절에도 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 한다고 했습니다. Сургаалт үгс 1:2 дээр мэрэгэн ухаан ба сахилга батыг мэдэх бэлэг ухааны үгсийг ойлгохоо гэсэн байна. 여러분 정말 잠언을 우리가 배울 때에 이 잠언 말씀을 통해서 내가 훈계를 받고 책망을 받고 내가 회개하고 바르게 교육받는 그런 지혜를 배우는 것입니다. Бид нэр энэ сургаалт үгс номыг судалснаар тэр сахилга батыг хүлээн авч зэмлүүлэн мөн зааварлуулагдсанаар энэ мэрэгэн ухааныг хүлээн авах болно. 또 1장 3절에 지혜롭게 의롭게 공평하게 정직하게 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하려 함이라 그랬어요. 3 дугаар ишлэл 1:3 зөв үнэн шудраг зүйлсийг үйлдснээр сахилга бат болон хэрсүү байдалд суралцуулна гэж байгаа. 또 4절에 보면 어리석은 자로 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이다 그랬어요. 4 дугаар ишлэл гинэн нэгэнд хэрсүү байдлыг эдэр нэгэнд бодлоготой үйлдэл ба мэдлэгийг өгнө гэж байгаа. 5절에 보면 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 모략을 얻을 것이라 했습니다. 5 дугаар ишлэл мэрэгэн нэгнээ сонсож мэдлэгээ тэлж ухаалаг нэгний мэрэгэн зөвлөгөөг авахын тулд бичигдсэн гэж байгаа. 6절에 보면 잠언과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오명한 말을 깨달으리라 그랬어요. 6 дугаар ишлэл сургаалт үгс хийгээд сургаалт зүйрлэлүүд ба мэрэгэн ухаантнуудын үгс хийгээд онцлог таавруудыг нь ухаж ойлгохын тулд юм аа. 바로 하나님의 지혜의 말씀을 깨닫는 거예요. Яг Бурхны мэрэгэн ухааны үгийг ойлгож ухаарах юм. 바로 하나님과 예수 그리스도를 깨닫는 것입니다.
Бурхан болон Есүс Христийг ойлгох юм аа. 다음 7절에 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이오늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다 그랬어요. 7-р ишлэл эзнээс эмээх хүн мэдлэгийн эхлэл харин мунхгүйд сургамж ба мэрэгэн ухааныг үл тоомсорлогоо гэсэн байна. 그러니까 의인은 하나님의 말씀을 통해서 훈계받기를 좋아하는 것이고요. Тэгээд зөвхт хүн бурханаар зэмлүүлж түүгээр сургадахдаа баярладаг байгаа. 이 미련한 자, 악인들은 하나님이 징계받기를 싫어합니다. Харин хорон муу хүмүүсүүд бол тэр мунхаг хүмүүсүүд бурхны зэмлэлд дургүй байдаг. 예, 하나님의 말씀을 멸시하는 것은 하나님을 멸시하는 것입니다. Бурхны үгийг дорд үзэж байгаа нь бурхныг өөрийг нь дорд үзэж байгаатай адилхан. 우리가 성경 말씀을 통해서 교훈과 책망을 받지 않으면 하나님을 멸시하는 거예요. Бид нэр Библиэр өгөгдсөн энэ түүний зэмлэл сургамжийг хүлээж авахгүй бол бурхныг дорд үзэж байгаа хэрэг юм аа. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. 그랬죠? Эзнээс эмээх хүн мэрэгэн ухааны эхлэлээ гэсэн байна. 우리가 잠언 말씀을 통해서 훈계와 책망을 잘 기쁜 마음으로 잘 받으면 하나님을 경외하는 놀라운 지혜를 우리가 갖게 되는 것입니다. Бид нар энэ сургаалт өгс номоор биднэрт өгөгдсөн тэр зэмлэл сургамжийг хүлээн тэр гүн зүр сэтгэлдээ хүлээн авах юм бол бурхны мэрэгэн ухааныг хүртэх болно. 그러나 이 미련한 자는 악한 자들은 지혜와 훈계를 멸시한다 그랬습니다. Харин хорон муу нэгэн мунхаг нэгэн бурхны зэмлэл сургамжийг үзэн яддаг гэсэн байна. 우리가 이 성경 말씀을 잘 읽고 훈계와 책망을 잘 받으면 사람이 지혜로운 사람이 됩니다. Бид нэр түүний сургамж зэмлэлийг хүлээн аваад Библийг сайн уншиж амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол ухаалаг болох болно. 성경은 하나님의 사람으로 만들어주는 그 위대한 책입니다. Энэ Библи бол бурхны хүн болгож өгдөг гайхамшигтай ном. 자, 우리가 이 시편 19편, 자, 시편 19편 8절로 13절 한번 봅시다. Дуулал 19-ийн 시편 19편 8절로 13절. 8-аас 13-ыг харъя. Дуулал 19-ийн 8-аас 13. 여기 보면 다윗이 어떻게 하나님의 위대한 사람이 되었는지 그 비결이 나옵니다. Тэгээ яг энэ хэсэг дээр Давид хэрхэн бурхны тэр агуу нэгэн болсон талаар өгүүлдэг байгаа. 이 솔로몬은 바로 다윗의 아들 아닙니까? 솔омон бол Давидын хүү шүү дээ. 이 솔로몬이 어떻게 하나님을 경외하는 그런 위대한 지혜를 배울 수가 있었을까요? Тэр Соломон хэрхэн бурхны тэр агуу мэрэгэн ухааныг суралцж мэдсэн болоо. 바로 아버지 다윗을 통해서 배우게 된 것입니다. Тэр эцэг Давидаасаа суралцсан байгаа. 그럼 다윗은 어떻게 해서 하나님을 경외하는 위대한 지혜를 배울 수가 있었을까요? Тэгвэл Давид шалгаагүй бурхны тэр гайхамшигтай мэрэгэн ухааныг яаж сурсан бэ? 바로 하나님의 말씀을 통해서 배운 것입니다. Тэр яг энэ бурхны үгээр түүний мэрэгэн ухааныг суралцсан байна. 자, 8절 한번 보시죠. 8-р ишлэгийг харъя. 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하도다. 그랬어요. Дуулал 19:8. Эзний сургаал нь зөв, зүрхийг баярлуулдаг. Эзний тушаал нь тодорхой, нүдийг нээж өгдгөө. 예. 하나님의 말씀의 교훈을 정직한 교훈입니다. Эзний сургаал бол зөв юм аа. 하나님의 말씀의 교훈을 잘 받으면 마음이 정직해져요. Тэгээд түүний сургаалыг хүлээн авах юм бол энэ зүрх сэтгэл зөв болдог байгаа. 또 여호와의 계명은 순결해서 깨끗해서 눈을 밝게 합니다. Тэгээд эзний тушаал бол цэвэр бас тодорхой байгаа. Тэгээд нүдийг нээж өгдгөө. 또 9절
여호와를 경외하는 것은 여호와를 경외하는 도는 경결하여 영원까지 이르고 여호와의 규례는 확실하여 다 의롭다 했습니다. 9-р ишлэл. Эзнээс эмээхүйн цэвэр мөнхөд оршдог. Эзний шүүлтүүд үнэн. Тэд бүгдээрээ зөв шударга. 그 여호와를 경외하는 그러한 말씀은 정결해서 영원까지 예, 이른다 그랬습니다. Эзнээс эмээх нь маш цэвэр тунгалаг юм аа. Тэр байдал бол мөнхөд оршно гэж байна. 여호와의 규례는 확실하여 다 의롭다고 했습니다. Мөн эзний шүүлтүүд нь үнэн бөгөөд тодорхой. Тэднэр нь бүгдээрээ зөв шударга гэсэн байна. 예, 여호와의 규례는 하나님의 말씀인데 확실하고 의롭다고 했습니다. Тэгээ эзний шүүлтүүд гэж байгаа нь энэ бурхны үгийг хэлж байгаа. Тэр үг бол маш зөв, үнэн, тодорхой юм аа. 믿음이 확실해야 돼요. Тэгээ бидний итгэл ч гэсэн яг тодорхой байх ёстой. 이 구원에 대한 확신이 확실해야 됩니다. Итгэлийн талаарх энэ итгэл маань бүр үнэн, тодорхой байх нь чухал. 하나님의 진리에 대해서 확실해야 됩니다. Мөн бурхны үнэнд тодорхой байх хэрэгтэй бид нар. 자, 10절 금 곧 많은 정금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 했습니다. 10-р ишлэл тэд алтнаас шижир алтнаас ч илүү хөсүүштэй. Мөн зүгийн бал зүгийн сархинагаас тусдаг юмнаас ч илүү чихэрлэгэ гэж. 보세요. 다윗은 하나님의 말씀을 통해서 훈계와 책망을 받는 것이 얼마나 기쁘고 또 즐겁다는 것을 표현하고 있습니다. За бүгдээрээ харцгаая. Энэ Давид бурхны зэмлэл заавар сургамж нь ямар их сайхан баяр хөөртэй ад жаргалтай юм бэ гэдгийг ингэж илэрхийлэн харуулж байна. 네, 10절 한번 읽어보세요. 10절 10-р ишлэлийг бүгдээрээ дахин харъя. 많은 정금보다 더 사모한다고 했습니다. Тэр алтнаас бүр шижир алтнаас ч илүү гэж байна. 하나님의 말씀을 통해서 훈계와 책망을 받는 것이 금 정금보다 더 사모하는 그런 신앙을 다윗은 갖고 있습니다. Бурхны зэмлэл заавар сургамж нь шижир алтнаас ч илүү хөсүүштэй юм аа гэсэн байна Давид. 또 꿀과 송이꿀보다 더 달콤하다고 다윗은 말하고 있습니다. Мөн зүгийн бал зүгийн сархинагаас тусдаг юмнаас ч илүү чихэрлэгэ гэж байна. 이것이 바로 의인의 특징입니다. За энэ бол зөвхт нэгний онцлог байгаа. 여러분들이 성경 말씀을 통해서 훈계와 책망을 받는 그 기쁨과 즐거움을 우리가 이렇게 신앙 고백을 한다면 그 사람은 정말 하나님의 사랑하는 의인입니다. Бид нэр бурхнаа Библиэс хүлээн авсан зэмлэл төр заавар сургамжуудыг яг энэ Давидтай адилхан ингэж өчөж чадах юм бол бид нэр үнэхээр зөвхт нэг юм аа. 또 11절 또 주의 종이 이로 경계를 받고 이를 지킴으로 상이 크니이다 그랬어요. 11-р ишлэл үүнээс гадна тэдгээрээр таны зарц сануулга авсан. Тэдгээрийг сахин биелүүлснээр агуу их шагнал байдгаа гэж. 다윗은 늘 하나님의 말씀으로 자기 마음을 경계하고 또 그 말씀을 잘 지켜서 하나님의 상을 받았다고 했습니다. Тэгээд Давид үргэлж бурхны үгээр өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг хянаж байсан. Тэгээд тэр заавар сургамж зэмлэлийн үгийг биелүүлснээр агуу их шагнал хүртсэн гэж байгаа юм аа. 또 12절 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 이렇게 기도합니다. 12-р ишлэл өөрийн бурууг хэн ухаарч чадах вэ? Намайг нууцлагдсан буруунуудаас ангижруулаач гэж Давид залбирч байна. 다윗은 하나님의 말씀을 통해서 자기 숨어 있는 허물을 많이 찾았다고 했습니다. 발견했습니다. Тэгээд Давид бурхны үгээр дамжин бурхны үгээр өөрийнхөө нууцлагдсан байгаа гим нүглүүдийг ч олж илрүүлсэн. 여러분 마음속에 숨어 있는 허물, 죄가 있습니까? 없습니까? Та бүхний зүрх сэтгэлийн
зүрх сэтгэл дотор ийм нууцлагдсан гим нүгэл би юу байхгүй юу? 내 마음속에 깊숙이 숨어 있는 이 허물과 죄악을 어떻게 찾아낼 수 있습니까? Энэ зүрх сэтгэлийн гүнд нууцлагдсан байгаа тэр гим бурууг хэрхэн ингэж хайх вэ? 바로 하나님의 말씀으로 우리가 경계를 삼고 교훈과 훈계를 책망을 통해서 우리가 내 속에 숨어 있는 이런 죄악을 발견할 수 있는 겁니다. Бурхны үгээр тэр түүний заавар, зэмлэл, сургамжаар өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн гүн тэр нуугдсан байгаа гим бурууг илрүүлэн гаргаж чаднаа. 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 얼마나 이 정직하고 진실한 기도입니까? Намайг нууцлагдсан буруунуудаас амжруулаач ээ. Энэ үнэхээр маш тийм цэвэр гуйлт биш гэж юу? 자, 우리가 이런 기도를 할 수 있다면 그 믿음이 얼마나 자라나겠습니까? Хэрвээ бид нэр яг ингэж залбирч чадаж байгаа бол тэр итгэл ямар их өссөн итгэл байх вэ? 다윗은 하나님의 말씀을 통해서 자기 속에 있는 숨은 허물을 많이 찾아내서 회개하고 그 죄를 버렸습니다. Тэгээ Давид бурхны үгээр өөрийнхөө нууцлагдсан гим нүглүүдийг бүгднийг илрүүлээд тэр гим нүглээс ангижирсан, гим нүглээ хайсан байгаа. 또 한 가지 죄가 있는데 바로 고범죄입니다. 고범죄. 13절. Тэгээд мөн дахиад өөр нэг гим нүгэл байгаа. 13 дугаар ишлэл. 또 주의 종으로 고범죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하시면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 13 та мөн өөрийн зарцаа санаатай нүглээс хамгаалаач. Тэднэр намайг бүү захируулаач. Тэгвэл би гимгүй болж ариун нүглээс ангижирнаа. 이 고범죄가 Агуу 뭡니까? нүглээс ангижирна. 고범죄가 뭐죠? Энэ санаатай нүгэл гэж юу вэ? 죄인 줄 알면서도 짓는 죄입니다. Нүгэл гэж мэдсэн хэрнээ үйлдэж байгаа нүглийг санаатай нүгэл гинэ. 자, 우리가 이 고범죄를 얼마나 습관적으로 죄인 줄 알면서도 습관적으로 계속해서 이렇게 짓고 있습니다. За бидний хувьд буруу гим нүгэл гэдгийг мэдсэн хэрнээ мэдэж байгаа хэрнээ санаатаагаар нүгэл үйлддэг. бүр юм зуршил болцсон байгаа. 다윗은 성경 말씀을 통해서 그 고범죄에 대해서 하나님 앞에 책망을 받고 징계를 받았어요. Давид Библийн үгээр бурхнаар яг энэ санаатай нүгэлдээ зэмлэл хүртсэн байгаа. 자, 이와 같이 성경 말씀을 통해서 우리 숨은 허물을 우리가 찾아내서 회개하고 또 한 가지는 고범죄를 우리가 버리는 것입니다. Яг үүнтэй адил бид нар Библийн үгээр нууцлагдсан зүрх сэтгэлийнхаа гүнд нууцлагдсан байгаа гим нүглээ хаан илрүүлж тэр мөн санаатай нүглээсээ ангижрах нь чухал юм аа. 이렇게 우리가 회개하고 기도할 때 죄를 버리고 기도할 때 하나님이 우리 기도를 기쁘게 받으시는 거예요. Бид нэр яг ингэж бурхны өмнө гим нүглээсээ салах юм бол бурхан түүнийг таалдаг юм аа. 네, 그래서 14절 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주의 앞에 연락되기를 원합니다. Тэгээд 14-р ишлэл миний хад болон миний аврагч болох эзэн амнаас минь гарах үгс хийгээд зүрхний минь бясалгалууд таны мэлмид тааламжтай байх болтугай. 이 하나님의 일꾼들의 말과 그 마음의 묵상이 하나님이 기쁘게 받으신다면 이게 바로 하나님의 사람입니다. Яг бурхны ажилчдын амнаас гарч байгаа үгс мөн тэдний зүрх сэтгэлийн бясалгалууд эзний өмнө зөв байх юм бол тэр нь тийм хүмүүсүүд яг эзний ажилчид байх болно. 여러분 미국의 16대 대통령 아브라함 링컨 대통령이 있었습니다. Америкийн 16 дахь ерөнхийлөгч Абрахам Линкольн гэж хүн байсан байгаа. 링컨은 어릴 때부터
어머니로부터 성경을 많이 읽고 배웠습니다. Энэ Линкольн баг багасаа ээжээсээ Библи унших байдлыг ингэ суралцсан байгаа. 그가 나중에 성장해서 하나님의 위대한 대통령, 하나님의 사람이 되었지요. Тэгээд өсөж том болоод Бурхны гайхамшигтай нэгэн хүн болсон байгаа. 미국에서 가장 위대한 대통령 하면 아브라함 링컨입니다. Тэгээд Америкт хамгийн тийм алдартай гайхамшигтай тэр сайн ерөнхийлөгч хин бэ гэх юм бол Абрахам Линкольн гэж хэлдэг. 네, 그분의 이름을 따서 자녀들이 이름을 지은 사람이 많이 있죠. Тэгээд яг энэ хүний нэрээр үр хүүхдээ нэрлдэг эцэг эхүүд олон бий. 여러분 다윗의 이름이 얼마나 존귀하게 됐습니까? За Давидын нэр хэр их тархан түгсэн бэ? 아브라함 링컨 대통령의 이름이 얼마나 존귀하게 됐습니까? Абрахам Линкольн ерөнхийлөгчийн нэр хэр их тархаж түгсэн бэ? 어떻게 다윗 또 아브라함 링컨 이런 사람들이 하나님의 위대한 사람이 될 수 있었을까요? Түүний Давид, Абрахам Линкольн эдгээр хүмүүсүүд яаж ингэж Бурхны агуу хүмүүсүүд болж чадваа? 어릴 때부터 하나님의 말씀을 잘 배우고 교훈과 책망을 받아서 이렇게 온전한 하나님의 사람으로 만들어진 것입니다. Багаасаа Бурхны үгийг уншиж судлан Бурхны үгийн зааврын дагуу байсан учраас тэд нэр ийм байдалд хүрсэн байгаа. 아브라함 링컨 대통령이 책을 보니까 가장 많이 성경 말씀을 인용한 책이 잠언 말씀이었어요. Тэгээ Абрахам Линкольн ерөнхийлөгчийн бичсэн номууд нь энэ Библийн сургаалт төгс номыг маш ихээр иш татан ашиглаж хэрэгсэн байдаг. 야, 그러니 잠언 말씀이 참 이 사람을 위대하게 만들고 지혜롭게 만들고 하나님의 사랑받게 하는 것입니다. Сургаалт төгс ном бол энэ хүмүүсийг маш их ухаалаг болгож мөн хүмүүсүүдийг ингэж тэгж том өндөр болгодгоо. 자, 잠언 12장 1절. Тэгээд Бурханд тааламжтай болгодог юм энэ сургаалт төгс ном. Тэгээд сургаалт төгс 12-ийн 1. 그래서 의인의 특징은 하나님의 말씀을 통해서 훈계받는 것을 좋아한다. 그 말이에요. Зөвхт нэгний онцлог нь Бурхны зэмлэлд дуртай байдаг юм аа. 그런 사람들은 하나님을 경외하는 지혜를 많이 얻게 됩니다. Тийм хүмүүсүүд Бурхны мэрэгэн ухааныг ихээр хүртэх болно. 그러나 악한 자들은 하나님의 말씀으로 징계받는 걸 싫어합니다. Харин хорон мөнийг нь Бурхны зэмлэлд дургүй байдаг. 그런 사람들은 짐승과 같다고 했습니다. Тийм хүмүүсүүд бүр амьтантай адилаа гэсэн баг. Араатантай төстэй гэсэн баг. 이 짐승과 같다. 이게 참 부끄러운 얘기죠? 짐승과 같다. 몽골어의 성경에는 짐승과 같다고 나와 있지 않고요. 어떻게? 미련하다 이렇게 나와 있죠. 미련하다. 그러니까 이 미련한 사람은 이 짐승과 같다는 말이 맞는 거예요. 미련한 사람은 짐승과 같다. 자, энэ мунхаг нэг юм бол араатантай адилхан гэж. 왜 그러냐면 하나님의 말씀으로 교훈과 책망을 받는 것을 싫어하기 때문에 이것이 바로 미련한 자고 이런 사람이 짐승과 같은 것입니다. Яагаад тэгэхээр Бурхны зэмлэл зааврыг үзэн ядаж түүнд тэдгээрт дургу учраас мунхаг. Тэгэд энэ мунхаг байдал нь араатантай яг адилхан юм аа. 네, 시편 49편 20절 한번 봐. 시편 49편 20절. Дуулал 49:20-ыг харъя. 49편 20절. 자, 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. 그랬어요. Дуулал 49:20 агуу хүндэтгэлтэй боловч ухааралгүй хүн бол
мөхөх адуустай адил юм а гэж. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하십니까? Бурхан биднийг хэр их хайрладаг вэ? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라 했습니다. Бурхан ертөнцийг үнэхээр их хайрлан цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй гэсэн байна. 독생자 외아들을 아끼지 아니하시고 십자가에서 죽게 하신, 그래서 하나님이 택한 백성을 이렇게 살려주셨어요. Цорын ганц хүүгээ харамлалгүйгээр гим нүглийн төлөө бидний гим нүглийн төлөө загалмаа дээр өгсөн байна. 하나님이 이 독생자 외아들을 통해서 하나님의 자녀로 삼아주신 이 성도들이 얼마나 귀합니까? Тэр өөрийн цор ганц хүүгээ золиослож хайрлсан итгэгч нараа үнэхээр эрхэмлэхгүй гэж юу? 이 성도들이 죄를 짓고 죄 가운데 멸망하지 않도록 부지런히 하나님이 징계하는 것입니다. 책망하는 것입니다. Тэр итгэгчдийг гим нүгэлд автуулахгүй байхаар, гим нүгэл үйлдүүлэхгүй байхаар Бурхан ямагт зэмлэн зааварлаж сургаж байдаг. 여러분 그 요한인 계시록에 이런 말씀이 있어요. 요한인 계시록을 보면 Ишлэлт дээр ийм нэг үг байгаа. Ишлэлт номыг харъя. 요한인 계시록 3장 3-ын Ишлэлт 3 계시록 3장 19절 Ишлэлт 3-ын 19 내가 사랑하는 자를 징계하노니 했습니다. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгажуулдаг юм а. 그러므로 네가 열심을 내라 회개하라 그랬어요. Тиймээс зүтгэлтэй бай, гэмш гэж. 하나님은 사랑하는 자를 징계합니다. Бурхан хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг юм. 근데 우리가 징계가 올 때에 하나님이 징계받는 걸 싫어하게 되면 멸망하는 짐승과 같다 그 말. Харин бид нэр түүний тэр зэмлэлийг эсэргүүцэж дургүйцэх юм бол мөхөх болно. 하나님은 제일 먼저 성경 말씀을 통해서 우리를 책망합니다. 징계합니다. Бурхан биднийг хамгийн түрүүнд Библиэр зэмлэж сахилгажуулдаг юм. 또 성령께서 우리를 양심을 통해서 책망합니다. Мөн ариун сүнс бидний энэ мэс чанараар биднийг зэмлэн сахилгажуулгаа. 그때 감사합니다. 나를 사랑해서 징계하신 걸 감사합니다. 이렇게 받으라는 거예요. Яг тэр тийм тохиолдолд бид намайг хайрладаг учраас баярлаа гэх тэр сахилгажуулалт зэмлэлийг хүлээн авах хэрэгтэй. 이때 우리가 하나님께 감사하면서 회개하고 죄를 버려야 됩니다. Яг ийм үед бид түүнд талархан Бурханд гимшин гим нүглээ хаях хэрэгтэй. 만약에 하나님의 징계를 우리가 멸시해버리고 받지 않으면 멸망하는 짐승과 같다는 거죠. Харин бид түүний зэмлэлийг үзэн ядаж дорд үзэх юм бол мөхөж би араатантай адилхан гэсэн байна. 네, 잠언 12장 가보죠. За эргээд 6 дугс 12 руугаа буцъя. 여러분이 잠언을 읽어보면 많이 거듭거듭 강조해서 나오는 말씀이 훈계와 책망을 잘 받으라는 것입니다. Тэгээд сургаалт төгс номон дээр дахин давтаж хэлж байгаа зүйлүүд нь юу гэхээр тэр зэмлэл сургамжийг хүлээн аваарай гэсэн үгнээс хэлж байгаа. 잠언 3장 11절 12절 읽어봐요. сургаалт төгс 3-ийн 잠언 3장 11절 12절 11-12-ыг харъя. сургаалт төгс 3-ийн 11-12. 내 아들아 여호와의 징계를 경히 여기지 말라. 그 꾸지람을 싫어하지 말라 그랬어요. Хүү минь эзний сахилгажуулалтыг бүү дургүйц, зэмлэлийг нь бүү огоор. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계한 같이 한다 그랬어요. 12 учир нь хүүгээ таалдаг эцэг хүний адил эзэн хайрладаг хүнээ зэмлдэг юм шүү. 그러니까 우리가 성경 말씀을 읽을 때에 하나님의 그 책망과 교훈을 잘 받아서 그 양심으로 깨닫고 회개해야 됩니다. Бид нэр Библийн үгийг хүлээн авахдаа
энэ мэс чанартаа Библийн үгийг тусган хүлээн авч өөрийнхөө гим нүгэлдээ гимшин залбирах хэрэгтэй. 이것이 바로 하나님의 사랑하는 의인의 특징입니다. Энэ бол бурхнаар хайрлагдсан хүмүүсийн онцлог юм аа. 이 잠언 말씀을 읽을 때 정말 이 말씀 한 구절 한 구절이 나를 교훈하고 나를 내 양심을 책망하는 유쾌한 꿀송이 같은 그런 말씀이에요. Тиймээс энэ сургаалт үгс номын ишлэл нэг бүр нь яг намайг зэмлэж байгаа, сургаж байгаа тэр зүгийн балтай адилхан чихэрлэг эзний үг юм аа. 잠언 12장 2절. сургаалт үгс 12-ийн 2-ыг харъя. 선인은 여호와께 은총을 받으려니와 악을 꾀하는 자는 정죄하심을 받으리라. 그랬어요. Сайн хүн эзнээс тааллыг хүртэн, ов мэхтэнг тэр шийтгэнэ. 네, 의인은 여호와께 은총을 받습니다. Сайн хүн, зөвхт хүн эзнээс тааллыг хүртэнэ. 날마다 훈계와 책망을 기쁘게 잘 받고 회개하고 죄를 버리니까 하나님이 은총을 베풀어 주시는 거예요. Ягаад тэгэхээр өдөр бүр эзний зэмлэл сургамжийг тааламжтайгаар хүлээн авч гимшдэг юм. 그러나 악인은 징계를 받지를 않고 오히려 악을 꾀하다가 결국은 멸망하게 됩니다. Харин хормоо нэг нь тэр хормоо тэр мэхэндээ ороод эцэстээ шийтгэгднэ. 우리가 잠언 11장 27절 지난 시간에도 배웠죠? За өнгөрсөн хичээлдэр 잠언 11장 27절 11-ийн 27-ыг харсан байгаа. 10 сургаалт төгс 11-ийн 27. 손을 간절히 구하는 자에게는 은총을 얻으려니와 악을 더듬어 찾는 자는 악에 임한다. 그랬어요. Сайныг хаагч нэгэн ивэл өмгөөдлийг олно. Харин хорон муун түүнийг хаагч нэгэн дээр ирнэ. 하나님의 의인들은 자기 죄와 허물을 숨은 허물 또 고범죄 이런 것을 부지런히 회개하고 버려야 돼요. Тэгээд эзнес имээдэг хүмүүсүүд тэр сайн хүмүүсүүд өөрийнх нь гим нүгэл мөн санаатай гим нүглээ эзний өмнө ямагт гимших хэрэгтэй. 그러면 하나님의 은총을 많이 베풀어 주십니다. Тэгвэл эзэн ивэл өмгөөллөө бидэн дээр буулгах болно. 네, 하나님이 회개하는 것을 기뻐하시기 때문에 그래요. Яагаад тэгэхээр бурхан гимшилд дуртай байдаг юм аа. 여러분 자녀들도 잘못하고 나서 눈물을 흘리며 무릎을 꿇고 회개하고 잘못했다고 할 때 부모님 마음이 어떻습니까? Үр хүүхдүүд ч гэсэн ялгаагүй бүр нулимс гаргаан, нулимс туслуулан өвдөг сөхрөөд гимшвэл яах вэ? 그 불쌍히 여기고 끌어안아주지 않습니까? 내 자녀 사랑하는 아들과 딸아 끌어안아줍니다. 포옹합니다. Тэгэд өршөөгөөд тэрхгүй гэж юу? 그 요한계시록 2장 한번 볼까요? 요한계시록 2장. Илчлэлт 2 дугаар бүлгийг бүгдээрээ харъя. 에베소 교회를 하나님이 책망하셨는데 어떤 책망을 했습니까? Эфес чуулганыг зэмлсэн байгаа. Юу гэж зэмлдэг вэ? 4절. 4. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그랬어요. Илчлэлт 2-ын 4. Харин надад чиний эсрэг зүйл байна. Юу гэвэл чи анхны хайраа орхижээ. 우리가 가장 큰 죄는 뭐냐면 하나님을 사랑하지 않는 겁니다. Бид энэ хүний хамгийн том нүгэл юу гэхээр бурхныг хайрлахгүй байгаа явдал юм. 처음 사랑. 이 첫사랑을 우리가 이 버린 것이 큰 죄입니다. Энэ анхны хайраа орхисон явдал нүгэл юм аа. 이 사랑이 식어지니까 여러 가지 미혹이 오고 여러 가지 죄악이 우리를 미혹하고 우리가 하나님과 멀어지는 것입니다. Энэ хайр нь хөрсөн учраас олон нүгэлд автаж олон зүйлд уруу татагддаг. 사랑이 식어지면 그때부터 문제가 시작되는 겁니다.
Энэ хайр хурж эхлэх юм бол асуудал бий болж эхэлдэг. 자, 5절. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. Илчил 2:5 Тиймээс чи хаанаас унснаа санаж гимш чи анх хийж байсан үйлсээ үйлд. 우리가 믿음이 떨어진 원인은 하나님이 처음 사랑을 버렸기 때문에. 네? 하나님의 처음 사랑. 하나님을 사랑하는 처음 사랑을 버렸기 때문에 우리 믿음이 떨어지고 하나님과 멀어진 겁니다. Бид нэр Бурхныг анх хайрлсан анхны хайраа орхисон учраас итгэлээс холдож эхэлдэг байгаа. 그 너희 처음 행위를 가지라고 이게 책망하고 있습니다. Чи анх хийж байсан зүйлсээ үйлдэ гэж зэмлэж байна. 우리가 처음 예수님을 믿을 때 하나님의 사랑에 감동을 받을 때 그 행위를 다시 찾으라 그 말이에요. Бид нэр анх Есүст итгэсэн яг тэр үе тэр үйлсээ эргэж хайгаарай. 우리는 지금 얼마나 하나님과 멀어졌습니까? Бурханаас хэр холдсон бэ? 얼마나 하나님과 이게 떨어졌습니까? 믿음이 떨어졌습니까? Итгэлээсээ хэр их холдсон бэ? 정말 우리가 믿음이 떨어진 증거는 하나님의 말씀을 들을 때에 교훈과 책망을 받지 않는 거예요. Бид 회개하지 нэр 않는 거예요. итгэлээс холдсон тэр баталгаа нь юу гэхээр Бурханы тэр заавар сургамж зэмлэлийг хүлээн авахгүй байгаа тэр байдал юм аа. 그러니까 우리가 처음 사랑이 어디서 떨어졌는지 그걸 다시 찾으라는 것입니다. Тэгвэл тэр анхны хайр хаанаас унсан бэ? Яг түүнийгээ ирж хаагаараа гэж байгаа юм. 우리 처음 사랑일 때 기도하는 것이 즐겁고 성경 보는 것이 즐겁고 전도하는 것이 즐겁고 예배를 드리는 것이 즐겁고 Тэр анхны 고난 받는 것이 즐겁고 Бурхныг хайрлсан тэр анхны хайр нь юу гэхээр гимшигтэй баяр жаргалтай чуулганд очихдоо баяр жаргалтай байж мөн сайн мэдээг дамжуулахдаа баяр жаргалтай байсан тэр үе. 정말 우리가 이거 자기가 어디서 믿음이 떨어졌는지 어디서 사랑이 떨어졌는지 이걸 빨리 찾아가지고 회개하고 돌아와야 됩니다. Итгэл чинь хаанаас унснаа мөн энэ анхны Бурхныг хайрлах анхны хайр чинь хаанаас унснаа эргэн харж гимших хэрэгтэй юм аа. 고린도 후서 5장 14절 2 дугаар Коринт 5-ын 14 5장 14절 2 дугаар Коринт 5-ын 14 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다 했습니다. Христийн хайр биднийг албаддаг гэж. 우리 처음 사랑, 하나님의 처음 나 같은 죄인을 구원해 주신 처음 사랑에 감동을 받을 때는 이 그리스도의 사랑이 우리를 지배를 받았습니다. 온전히 지배를 받아서 강권함을 받아서 기쁘고 즐거웠어요. Над чиг ийм их гим нүгэлтнийг яаж аварсан юм бэ гэж анх гимшин залбирж байх яг гимшиж байсан тэр үедээ бид нэр Христийн хайраар удирдуулж байсан. 이 그리스도의 사랑은 대신 나를 대신해서 십자가에 죽어주신 사랑입니다. Христийн хайр бол миний төлөө миний оронд загалмаа дээр нас орсон өгсөн гим байгаа юм. 우리가 성경의 지식만 가지고 하나님의 일을 할 수가 없습니다. Бид нар Библийн мэдлэгээр зөвхөн Библийн мэдлэгээр Бурхны ажлыг хийх боломжгүй. 하나님의 일꾼들은 하나님의 사랑에 끌려서 그리스도의 사랑에 끌려서 감사한 마음으로 기쁜 마음으로 일을 해야 됩니다. Итгэгч бид нар энэ Христийн хайраар удирдуулан Христийн хайрын удирдлагын дагуу ажиллах хэрэгтэй. 여러분 뭐에 끌려서 지금 우리가 하나님의 일을 하고 있습니까? 어디에 Та бүхэн юунд удирдуулан энэ эзний ажлыг хийж байгаа вэ? 이 그리스도의 사랑에 끌려서 하나님의 일을 하는 것이 바로 하나님의 일꾼들이에요. Яг энэ Христийн хайраар удирдуулан эзний ажлыг хийж байгаа хүмүүсүүд бол
Бурхны ажилчид юм аа. 근데 하나님의 이 사랑을 다시 회복해야 됩니다. Тиймээс энэ Бурхны энэ анхны хаараа дахин сэргээх хэрэгтэй. 그러라고 하나님이 이렇게 말씀을 주시고 교훈하고 책망하고 나를 징계하고 깨닫게 하는 거예요. Тийм учраас Бурхан үгээ өгч намайг сурган зэмлэж ятгах байдаг юм аа үгээрээ. 이게 우리가 하나님의 말씀을 배울 때 그냥 하나님을 사랑하지 않는 마음을 가지고 그리스도의 사랑의 감동 없이 이게 배우게 되면 사람이 그 지식으로 교만해지는 거예요. Бид нэр энэ үгийг сурахдаа Бурхныг хайрлах сэтгэлгүйгээр мөн Христийн хайрын албадлаггүйгээр сурах юм бол мэдлэгээр бид нэр бардамдаг, мэдлэгтэй болсноороо бардан болдгоо. 우리가 지금 얼마나 교만한 상태에 있습니까? За бидний хувьд хэр их бардан байдал дотор байгаа вэ? 고린도 전서 8장 1절. 1-р Коринт 8-ын 1. 자, 우상의 제물에 대하여는 우리가 다 지식 있는 줄을 아나니 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세운다 그랬어요. 1-р Коринт 8-ын 1. Шүтэнүүдэд өргөсөн тахлын тухайд гэвэл бид цөмөөрөө мэдлэгтэй гэдгийг бид мэднэ. Мэдлэг ихэрхэг болгодог харин хайр сургамжилдаг ажээ. 이 고린도 교회가 교만해졌어요. Коринт чуулганыхан бардан болсон байгаа. 왜냐하면 지식을 배우니까 이 지식 가지고 오히려 사람이 교만해지는 거예요. Тэд нэр мэдлэг суралцаж байсан. Тэгэд энэ мэдлэг нь бардан болгодог байгаа. 성경의 지식만 가지고는 사람이 교만해져서 하나님을 못합니다. 네? 하나님이 일을 못해요. 교만해져서. Тэгэд энэ Библийн мэдлэгийг зөвхөн мэдлэгтэй болсноор ихэрхэг болж эзний ажлыг хийх боломжгүй болдог байгаа. 하나님의 사랑의 감동을 받아야 회개하고 우리가 하나님의 복음을 위해서 헌신할 수 있는 거예요. Харин Бурхны хайраар дүүргэгдснээр гимшиж тэгээд Бурхны ажилд хичээл зүтгэл гаргадаг. 그래서 하나님은 교만한 자는 하나님을 대적하시되 겸손한 자에게 하나님이 은혜를 주신다 그랬어요. Тэгээ Бурхан юу гэсэн гэхээр бардам нэгийг эсэргүүцэж дараа нэгнийг Бурхан өргөмжилдгөө гэсэн байна. 여러분 하나님의 말씀을 대할 때 우리가 겸손해야 됩니다. Тэгээ бид нэр Бурханы үгэнд даруй хандах хэрэгтэй. 겸손하게 나는 죄인입니다. 나를 가르쳐 주시고 교훈해 주시고 책망해 주십시오. Би гимтэн надад зааж сурган намайг зэмлээч. 나를 바르게 가르쳐 주시고 바른 길로 인도하시고 하나님의 사람으로 온전하게 자라날 수 있도록 해 주십시오. Надад зөвөр зааж сурган намайг зөвөр удирдан чиглүүлж бусдад зөвөр зааж сургадаг нэгэн болоход туслаач. 우리가 처음 사랑 겸손해서 나 같은 죄인을 구원해 주신 하나님의 사랑에 감동을 받아서 회개하고 늘 눈물을 흘리면서 하나님의 사랑에 감동을 받는 그런 마음으로 돌아와야 됩니다. Тэгээ анхны хайр буюу зүрх сэтгэлээ маш даруй болгон Бурханы өмнө гимшиж түүний зэмлэл сургамжийг хүлээн авч зүрх сэтгэлээ зөөлөлж даруй болж эзэн рүү эргэж ирэх хэрэгтэй. 하나님의 사랑으로 돌아오지 않으면 성경 말씀은 지식에 불과합니다. Эзний хайр руу эргэж ирэхгүй бол энэ Библийн мэдлэг нь зүгээр нэг мэдлэгээс цаашгүй. 그럼 점점 교만해집니다. Тэгээд илүү бардан болж ихэрхэг болдгоо. 이 교만은 이 패망의 원인이에요. Энэ бардамнал бол суйрлын үндэс юм. 자, 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님,
하나님의 말씀으로 교훈과 책망을 잘 받게 해 주시옵소서. Ариун эцэг бурхан минь ээ, таны үгээр зэмлэл сургамжийг сайн хүлээн авахд туслаач ээ. 우리가 지금 처음 사랑을 버리고 얼만큼 하나님과 멀어지고 믿음이 떨어졌습니까? Анхны хайраа орхиж, анхны хайраа алдан, эзнээс хэр их холдож, итгэлээсээ хэр их холдсон бэ? 하나님의 일을 한다고 하지만 하나님의 사랑에 감동 없이 우리가 형식적으로 이렇게 하고 있습니다. Бурхныг хайрладаг гэж хэлж байгаа боловч Бурхны үгийн удирдлаггүйгээр таны энэ ажлыг бид нар зүгээр нэг ёс төдий хийж байгаа. 그리스도의 사랑에 끌려서 우리가 하나님의 말씀을 통해서 복음을 전하게 하시고 하나님의 교회를 잘 돌볼 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Христийн хайраар дүүргэгдэн таны үгийг дамжуулж эзний чуулганыг авч явахад халамжилж хайрлахад туслаач ээ. 처음 사랑, 처음 행위를 다시 가질 수 있도록 하나님 저희들을 인도해 주시옵소서. Анхны хайр мөн анхны итгэлийн үйлсээ дахин үйлдэхэд та бидэнд туслаач ээ. 그래서 하나님의 복음을 통해서 많은 사람들이 회개하고 돌아오게 해 주시옵소서. Тэгээд эзний сайн мэдээнд олон хүмүүс гимшиж эзэн рүү эргэж ирэхэд туслаач. 그래서 이 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 하나님의 사람으로 살게 해 주시옵소서. Тэгээд бурхныг алдаршуулж бурхныг баярлуулсан эзний ариун ажилчид болгооч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 수고하셨습니다. 감사합니다. бүгдэд нь баярлалаа.